wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, class. Good morning, Miss. How are you today? I'm fine, and you? I'm good. Thank you. Okay, to start today's lesson, please reciting basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Well, I would like to check your attendance. Anyone absent today? Apakah ada yang nggak masuk hari ini? Hadir semua. Please sit down at a distance. Silakan duduk dengan berjaga jarak, oke? Stay healthy and adhere to the health protocol. Tetap jaga kesehatan untuk melindungi dari virus corona. Are you ready to study today? Yes, Today we are going to learn about storytelling atau bercerita atau mendongeng. Hari ini kita akan belajar mendongeng. Di sini siapa yang suka bercerita? Pasti suka kan? Kalau ada yang suka bercerita, pasti ada yang suka mendengarkan cerita kan? Nah, sekarang kalian harus mendengarkan cerita. Well, Miss would like to tell you a story. Do you want to hear it? Miss akan membacakan kalian sebuah cerita. Apakah kalian ingin mendengarnya? Yes, Miss. The title of the story is The Lion and the Mouse. Apa artinya? The Lion apa? The Mouse? Tikus. Berarti artinya singa dan tikus. The Lion and the Mouse. Singa dan tikus. Once upon a time, when a lion, the kingdom of the jungle, was asleep at noon, a little mouse running up and down on his body. This awakened the lion, who placed him huge paw on the mouse and opened his big jaws to swallow him. Pada suatu hari, ketika singa, sang raja hutan, sedang tidur di siang hari, si tikus kecil berjalan naik dan turun di atas tubuh si singa. Kemudian, singa terbangun dan meletakkan cakar besarnya di atas si tikus, kemudian membuka rahangnya yang besar itu untuk menelan tikus. Si singa meletakkan cakar besarnya di atas tikus dan kemudian membuka rahangnya ingin memakan si tikus. Nah, seperti ini. Pardon, King, cried the little mouse. Forgive me this time. I shall never repeat it, and I shall never forget your kindness. And who knows, I may be able to do you a good turn one of this day. Ampun tuanku raja, seru si tikus kecil. Maafkan saya kali ini. Saya tidak akan ulangi itu, dan saya tidak akan pernah melupakan kebaikanmu. Siapa tahu saya bisa melakukan hal baik untukmu. The lion was so tickled by the idea of the mouse being able to help him that he lifted his paw and let him go. The lion laughed as he said, "Is it possible?" Hahaha. Si singa begitu tergelitik oleh gagasan kalau si tikus itu bisa membantunya. Jadi si singa mengangkat cakarnya untuk melepaskan si tikus. Kemudian si tikus lari. Si singa tertawa sambil berkata, "Apakah mungkin?" Hahaha. Sometime later, a few hunters captured the lion and tied him to a tree. After that, they went in search of a wagon to take him to the zoo. Nah, beberapa waktu kemudian, ada dua pemburu datang ke hutan untuk menangkap si singa. Nah, tertangkaplah si singa. Kemudian, pemburu itu membawa si singa di dekat pohon untuk mengikatnya di sana. Setelahnya, si pemburu pergi untuk mencari gerobak membawa singa ke kebun binatang. Just then, nah, mengikatnya seperti ini. Just then, the little mouse happened to pass by. On seeing the lion like, he ran up him and gnawed away the ropes that bound the king of the jungle.
Saat itu, si tikus kecil kebetulan lewat. Kemudian melihat si singa sedang diikat di dekat pohon. Dan kemudian dia berlari ke arah si singa untuk membebaskan singa. Nah, caranya dia yaitu dengan menggigit tali yang membelit si singa. "Was I late?" said the little mouse. "I'm very happy to help you, lion." "Apakah saya berbohong?" kata si tikus kecil. "Saya sangat senang bisa membantumu, singa." Finally, the lion abandoned the singa bebas. Kemudian the lion and mouse become friends and help each other. Akhirnya singa dan tikus saling berteman dan saling tolong menolong. Nah, tamat, the end. Well, after I told the story about the lion and the mouse, and now I wanna ask you, do you understand and like this story? Yes, Miss. Okay, good job for you. Miss akan bertanya tentang cerita yang telah diceritakan tadi. Who was the story about? Tentang siapa cerita tadi? The story about lion and mouse. When did the story happen? Kapan cerita itu terjadi? Siang hari. At noon. Bisa dilihat ketika si singa itu tidur di siang hari. Nah, jadinya jadi di siang hari. Where did the story happen? Nah, di mana cerita itu terjadi? Di hutan. The story happened in jungle. Nah, di hutan. Why did the mouse scare? Mengapa si tikus tadi ketakutan? Karena takut dimakan si singa. Karena mau dimakan singa. Kemudian, how did the mouse overcome this fear? Bagaimana cara si tikus itu mengatasi ketakutannya? Anyone else? Apakah dia tahu? Nah, si tikus tadi memohon, kemudian memberikan janji kepada si singa. Kalau si singa mau melepaskannya, dan si tikus itu mau membantunya kalau si singa dalam kesulitan. Kemudian yang terakhir, what happened in the end? Nah, kejadian apa yang terjadi pada akhir cerita? Akhir cerita, Si singa dan si tikus berteman. The mouse and the lion became a friend, menjadi teman. With my lovely students, give applause to you. Okay, to study further about this story, Miss would like to explain the characters in the story. Nah, kind of this story is fable. Nah, jenis dari cerita tadi itu fabel. Fabel artinya cerita tadi tokohnya diperankan oleh hewan. Nah, the characters of the mouse is kind, honest, and coward. Karakter dari si tikus. Karakter itu maksudnya sifat. Sifatnya baik karena mau menolong si singa. Kemudian jujur karena tidak berbohong akan perkataannya yang akan menolong singa, dan kemudian penakut ketika ditangkap si singa. While characters of the lion is kind and condescending, baik dan suka meremehkan. Baik ketika dia mau melepaskan si tikus, kemudian suka meremehkan karena si tikus tadi berkata ingin menolong si singa, tapi si singa malah menertawakannya. Do you understand, students? Yes, Miss. Nice. Now, Miss asks you to retell the story in front of your friend. Miss meminta kalian untuk menceritakan kembali cerita tadi. Anyone want to try? Ada yang ingin mencoba? Saya, Miss. Oke, Raffi. Silakan. Pada suatu hari
Tikus berjalan di atas tubuh singa. Lalu singa terbangun. Singa mau makan si tikus. Lalu tikus mohon izin untuk menolong, memohon untuk melepaskannya. Terus pemburu Datang menangkap si singa. Lalu tikus menolong si singa. Kemudian singa dan tikus menjadi berteman. Great job for Raffi. Give applause. Okay, because you dare to retell this story, I will give you a reward. Okay, for Raffi. Permennya dimakan nanti malam ya, pas buka. Okay, to understand this story further, we want to study the vocabulary in this story at the paper. One paper for one student. Tommy, Sarah, Sophie, Sinta. Okay. Please repeat after me to read the vocabulary. Ulangi perkataan saya setelah membaca kosakata yang ada dalam cerita. Lion, singa. Lion, singa. Mouse, tikus. Mouse, tikus. King, raja. King, raja. Hunter, pemburu. Hunter, pemburu. Jungle, hutan. Jungle, hutan. Wagon, gerobak. Wagon, gerobak. Go, pergi. Go, pergi. Help, menolong. Help, menolong. Big, besar. Big, besar. Happy, senang. Happy, senang. Okay, great job for you. Okay, after that, what the material have we studied? Materi apa yang telah kita pelajari tadi? Bercerita. We have studied about storytelling atau bercerita. So, as an evaluation, Miss want to give you a homework. Nah, Miss akan memberikan kalian PR. Nah, PR-nya, you have to memorize the vocabulary at the paper. Tugasnya kalian harus menghafal kosakata yang ada dalam kertas itu. Minggu depan kalian harus maju satu persatu menghafalkannya. Okay? Do you understand? Yes, Miss. Okay, time is up. To end our lesson day, please reciting hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Don't forget to stay healthy ya. Thank you for your nice attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you.